سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، پیغمبر بے مثال، خطیب لاجواب، امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے ہدایت دا نور، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ پریشان نہ کرو بھئی، اگے جگہ نہیں ہے، مہربانی اوپر چلے جاؤ۔ میرے ذمے مضمون لگایا گیا ہے کہ اولیاء الرحمن دی شان کی ہے تے اولیاء الرحمن دی پہچان کی ہے۔ ساڈے تے عموماً اے الزام عائد کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث ولیاں نو نہیں ماندے، یہ ولیاں دے منکر نے۔ میں انشاءاللہ جمعے دے اندر ممبر تے چڑھ کے وضو کر کے قرآن پڑھ کے بھی یہ بات کہاں گا کہ جس ولی دی رجسٹریشن قرآن کردہ ہے، رحمان کردہ ہے، اس ولی دی جتی دی خاک میریاں اکھاں دا سرمہ ہے، اس ولی دی جتی میرے سر دی پاگ ہے۔ بولو ٹھیک ہے نا؟ لیکن جنہوں قرآن ولی نہ آکھے، رحمان ولی نہ آکھے، تو تختہ دار تے بھی لٹکا دے، اسی انہوں ولی نہیں مان سکتے۔ پھر قرآن نے اولیاء الرحمان دی پہچان بھی دسی ہے تے شان بھی دسی۔ تے ولی دا معنی ہوندہ ہے دوست۔ اسی ولیاں دی شان دے بھی قائلاں تے ولیاں دی کرامات دے بھی قائلاں۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ گوڑے چھڑ دیو جنہ پھڑے نے۔ ولیاں دی شان دے بھی قائلاں، ولیاں دی پہچان دے بھی قائلاں تے ولیاں دی کرامات دے بھی۔ لیکن ساڈا مسلک، منہج، دعوت، پیغام اے وے کہ کرامت دے اندر ہاتھ ولی دا ہوندا ہے، قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، ولی دا کمال نہیں ہوندا۔ معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے، اوتھے بھی نبی دا کمال کوئی نہیں۔ کمال رب دا ہے۔ ولیاں دی کرامت چ بھی کمال کدے اللہ دا ہے، تے نبیاں دے معجزے چ بھی کمال کدے نبی دا نہیں۔ اے ساڈا مسلک کے منہج ہے کہ دنیا دے اندر تو ولیاں نو جویں ماننا ہے، میں اوویں نہیں ماندا۔ تو ولیاں نو آنا ہے فلانا غوث اعظم ہے، فلانا حاجت روا ہے، فلانا لجپال ہے، فلانا غریب نواز ہے، فلاں جی گنج بخشے، فلانا رنج بخشے، فلانا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ میں نہیں ماندا۔ میں ولی نو ولی ماننا، خدا نہیں ماندا۔ ولی نو ولی ماننا، مشکل کشا نہیں ماندا۔ ولی نو ولی ماننا، حاجت روا نہیں ماندا۔ ولی نو ولی ماننا، مختار کل نہیں ماندا۔ گنج بخش، رنج بخش، داتا نہیں ماندا۔ ساڈا عقیدہ ہے کہ داتا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مختار کل کون ہے؟ لجپال غریب نواز کون ہے؟ ڈبیاں تارن والا کون ہے؟
ਰਾਤੀ मैं एक क्लिप वेखना पिया, एक मौलवी साहब ने वो जिहड़े हरियां पग्गां वाले ने, जिहदा दिमाग खराब होए हरी पग बंद है, जिहदी अख खराब होए हरी पट्टी बंद है, वो उल्लू का पट्ठा राती दसदा ही भी गौसे आजम ने ना 12 साल बाद डुबी जंज जी तार छड़ी। 12 साल तो थले तो खलोंदा ही नहीं। लेकिन वली अल्लाह का दोस्त हुंदा है। वली का माना की है? दोस्त। दूसरे नंबर से वली उन्होंने कहते ने जिन्हों रब का कुरब मिल जाए, जिन्हों अल्लाह का कुरब मिले उन्होंने वली आते। हुण कुरब के कई सराए लोगों ने बनाए। कोई आंदा फलां कबर का तवाफ करो अल्लाह का कुरब मिलेगा, कोई आंदा फलां कबर ते जाके झाड़ू फेरो अल्लाह का कुरब मिलेगा, कोई आंदा फलां कबर ते जाके लूण चाड़ो अल्लाह का कुरब मिलेगा, कोई आंदा फलां कबर ते उछाड़ा पाओ, फलां कबर नूं गुसल दियो, फलाने पीर की बैत करो, फलानी कबर ते 40 दिन का चिल्ला कटो, फलानी कबर ते मुजावर बन के बवो, फलानी कबर ते चौलों दियां देगां दियो, बकरे दियो, छतरे दियो, दुधां दी सबील लाओ, अल्लाह का कुरब मिल जाएगा। लेकिन कुरब का जरिया कुरान ने की दसिया? आओ जरा कुरान को पूछिए ना की आंदे। अल्लाह फरमाते ने कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद, जरा बहार पैदा हो जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोने ऐलान कर दियो, अगर तुसी दुनिया ते आखरत दी कामयाबी चाहते हो, क़यामत दे दिन जन्नत दी चाबी चाहते हो, अगर तुसी जन्नत दे बोयां ते फरिश्तियां दा सलाम चाहते हो, ते नबी दे हाथ विचों हौज़े कौसर दा जाम चाहते हो, अगर तुसी क़यामत दे दिन अल्लाह दा कुरब चाहते हो, अल्लाह दे महबूब बनना चाहते, शर्त की है? फत्तबिऊनी, जिथे नबी ने बिठाया बह जाओ, जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने झुकाया झुक जाओ, जिथे पैगंबर ने थानू जो दिता है उन्होंने मजबूती ना पकड़ लवो। जदों नबी दे आखे लग के, पैगंबर दा कहना मन के, नबी दी इत्तिबा करके, नबी दे पीछे चल के, नबी दी सुन्नत ते अमल करके, आका दी सीरत नू अपना के, नबी दे किरदार नू सीने ना ला के जदों तुसी मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, फिर मैं थानू 2 इनाम देंगा। फैसलाबादिया पहला इनाम की है? फरमाया युहब्बुकुमुल्लाह, मैं रब थानू अपना महबूब बना लवांगा। ऐ ही कुरब दा जरिया। तू कुरब दरबारां ते मिज़ारां तो लभना ते भंगियां ते चरसियां दी बैत करके लभना। मैं तेनू कुरब रब दे कुरान विचों दसना पिया। अल्लाह आंदे ने युहब्बुकुमुल्लाह, तुसी मेरे महबूब बन जा। दूजी गल की है? फरमाया व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अरबी दे अंदर ना गैन फारा गफर, उस गड़े ते टोए नू कहा जाता है जिहदे विच गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा देने आ। अल्लाह आंदे ने जदों नबी दे आखे लग के आएगा मेरे दरवाजे ते मैं की करांगा? तेरी जिंदगी दे गुनाहां नू, गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। वा यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। तर्जमा हो जे, नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरैक्ट हो गया। नबी पाक नाल जिस दा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरैक्ट हो गया। मेरा कोई कमाल नहीं, गॉड का करम, उसकी नज़रों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़ के न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। मुझ पे अल्लाह की रहमत हो गई जब से शाने औलिया सब्जेक्ट हो गया। नबी की हदीस छोड़ के जो जाएगा कहीं, अल्लाह की नजरों में वो रिजेक्ट हो गया। फत्तबिऊनी। हुण वली आंदे किनू ने? जेड़ा कुरानो हदीस दा पाबंद होए ते नबी दी सुन्नत ते कार बंद होए, ऐ वली है। इनू वली कहंदे ने।
تو ولی کنوں آنا ہے؟ جنہیں کدی شریعت دی منی نہیں، جنہیں کدی نماز بھی نہیں پڑھی. ہن اگے آئیے نمبر 2 ولی کنوں آندے نے؟ اللہ اللہ. ولی انہوں آندے نے جڑا اللہ دا یار ہوئے. ہن مومن اللہ دا ولی ہے تے اللہ مومنہ دا بولو بولو ولی ہے. یعنی مومن اللہ دے ولی نے تے اللہ متقی اللہ دا ولی ہے تے اللہ متقیاں دا. ہن تہاں کہنا کتھے لکھیا ہی سانو دستے صحیح نا. اللہ فرماندے نے واللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی ہے کنہ دا؟ مومنہ دا. مشرک دا رب ولی تے مشرک اللہ دا ولی. بدتی رب دا ولی تے اللہ بدتیاں دا بولو ولی نہیں. تے جے مومن تے مشرک تے بدتی ولی نہیں تے اس زمین دی دھرتی تے اس کتاب تے اتارن والے دی قسم ہے اگر ولی ہو سکتا ہے تے علی حدیث ہی ہو سکتا ہے. نہ مشرک ولی، نہ بدتی ولی، نہ قبر دا مجاور ولی، نہ قبران تے اتے چڑھاوے چڑھان والا ولی، ارستے میلے کران والا ولی نہیں، دوتیاں سبیلہ لان والا ولی نہیں. وہ ولی ہو سکتا ہے تے علی حدیث ہی ہو سکتا ہے. واللہ ولی المتقین. اللہ ولی کنہ دا؟ متقیاں دا. تے اللہ ولی مومنان دا ایمان والیاں دا ولی. کتھے لکھیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ اے قرآن جے قرآن پارا تیسرا ہے. اللہ فرماندے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ ولی ایمان والیاں دا. کنہ دا؟ ایمان والیاں دا ولی اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی ایمان والیاں دا تے ایمان والے ولی نے اللہ دے. ہن اولیاء الرحمن کون نے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور. ظلمات جمع تے نور واحد. نور آئی کوئی جے رب دا قرآن ہے. دوجا نور کائنات ہے ہی کوئی نہیں. یا حدیث نبی دی زبان چو نکلن والی اے دو ہی چیزاں نے. ایک قرآن تے ایک حدیث ہے. جڑے اولیاء الرحمن نے وہ شرک و بدعات دے ہنیریاں چو کڈ کے لوکاں نو توحید و سنت دی روشنی چ لے آوندے نے. تے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت. تے جڑے اولیاء الشیطان نے جڑے اولیاء الشیطان نے یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ جڑے لوکاں نو توحید و سنت دی روشنی چو کڈ کے تے شرک و بدعات دے ہنیریاں چ لے آوندے نے. اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب النار. اے جے جہنمی ہم فیہا خالدون. اے جڑے اولیاء الشیطان نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہن گے. ہن اگے آئیے نا مومن اللہ دا ولی ہے. پارا نکل آیا 9واں. سورت دا نام سورہ انفال ہے. تے اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون.
اے ویکھ لے کون نے ولی. اللہ فرماندے نے مومن کون نے؟ جدوں انہاں کو اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے تے انہاں دے دل دہل جاندے نے, کم جاندے نے. تے جدوں قرآن پڑھیا جاندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ, اور جڑے ولی نے انہاں دا ایمان سرنگیاں تے نہیں ودا, تپلیاں تے نہیں ودا, ٹولا تے نہیں ودا, قوالیاں تے نہیں ودا, موسیقی تے نہیں ودا. میرے بھائی انہاں دا ایمان جڑا ہے دنیا دے گانیاں تے قوالیاں بیلیاں ٹھیلیاں تے نہیں ودا. انہاں دا ایمان کیویں ودا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, انہاں دا ایمان ودا ہے قرآن سن کے. وہ تھوڑا ودا ہے کہ نہیں پیا؟ بولو تو صحیح. قوالیاں تے ایمان نہیں کدی ودے, موسیقیاں دے بولو تے صحیح, ڈھول دی ٹھاپ تے چمٹے تھے. جیڑے رب دے ولی نے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اگلی آیت دا حصہ کی ہے ولی کنو آندے نے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. جڑے ولی نے انہاں دا بھروسہ کسے قبر تے نہیں, شجر تے نہیں, تویز تے نہیں, بولو کڑے تے نہیں, چھلے تے نہیں, کسے بزرگ تے نہیں. انہاں دا بھروسہ جڑا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, انہاں دا توکل کی دیتے وے. تے آقا فرماندے نے قیامت نو 70,000 بندے بغیر حساب تو جنت داخل ہون گے. صحابہ آندے نے محبوب جی انہاں دا عمل کی ہے؟ فرمایا انہاں دا عمل وہ کسے تویز تے, کسے چھلے تے, کسے دھاگے تے, کسے قبر شجر تے, کسے دما تویزاں لیا تے بھروسہ نہیں کرنگے. وہ اپنے رب تے بھروسہ رکھن دی وجہ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, رب تے بھروسہ کرن دی وجہ تو بغیر حساب تو جنت داخل ہو جانگے. جدا قبر تے بھروسہ ہوئے, بابے تے ہوئے, مرے تے ہوئے, جیوندے تے ہوئے, وہ ولی ہو سکتا؟ بولیا جنا ولی ہو سکتا نہیں. تے اگے سنو الذین یقیمون الصلاۃ, جڑے ولی نے وہ نمازی نے, بے نمازی ولی. یہ تھے ہون کی آندے نے تینوں نماز دی لوڑ ہی کوئی نہیں, میں تینوں قیامت نو بخشا لانگا. ہاں ایک تھا نماز پڑھی بھائی مرزا صدیقی صاحب ہی نہ, وہ ایک بندہ پیچھے بہ رہا, میں کہا تو نماز نہیں پڑھی؟ اے جی میرے پیر نے منع کیتا ہے بھئی تو نماز نہیں پڑھنی تے قیامت نو اہی بخشا لواں گے, تو سانو راضی رکھ. وہ بندہ صحیح کہن دیا بالکل سامنے. میں کوئی گل کوئی اللہ معاف کرے ممبر تے چڑھ کے جھوٹ نہیں بول رہا. میں کہا بڑا پیر ہے پھر تے تیرا یار, سانو بھی ملا ذرا, اہی انہوں ویکھ لئیے جنہیں تینوں بغیر نماز تو ہی بخشانا ہے. میں کہا جنہوں میں پیر پڑھیا ہے وہ تے کہہ رہا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں جنہوں پیر پڑھیا ہے وہ دے بارے چلا فرماندے نے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ویکھ لے وہ دیکھو ایک قبیلے والے لوگ آئے نے مسلمان ہونے والے, آندے نہیں ساڈیاں کوئی شرائط نے. اللہ اکبر. یہ بنو تمیم دے لوگ نے کی شرطاں نے؟ اے جی اساں روزہ نہیں رکھنا, فرمایا نہ رکھیا جی. اساں حج نہیں کرنا, فرمایا نہ کریا جی. زکات نہیں دینی, نہ دیا جی. چوتھی گل اے کہ اسی نماز نہیں پڑھنی. آقا دا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نو کہنے لگے انہاں نو پھڑ کے نہ مسیتوں چوک کے باہر مارو, نہیں نکلتے. جس دین چ نماز نہیں منو اس دین دی لوڑ ہی نہیں. میں کیا میں تے پیر انہوں پھڑیا. انہوں نے جدو آقا دے چہرے دا رنگ بدلیا ویکھیا نا,
تو کہنے لگے چلو جی نماز پڑھ لیں گے باقی تینوں کی چھٹی ہے. فرمایا چھٹی باقی تین. صحابہ کہنے لگے ہی پریشان ہو گئے زکوٰۃ بھی فرض ہے تو روزہ بھی حج بھی اگر جہاں بندہ زکوٰۃ دینا وہ حج بھی فرض ہے. یہ تین فرض چھڈا کے ایک فرض دسیا. پر پیغمبر دی حکمت نو صحابہ نہیں سن جانتے. میں کائنات دیاں حکمتاں محبوبہ تیریاں جتیاں تو قربان کر دیا حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. نبل پھڑ کے کوئی پوری دیتی چلے گئے کلمہ پڑھ کے ٹر گئے. صحابہ نے رمضان آیا نا ہاں جا کے پتہ کیتا بھی روزے رکھ دینے کہ نہیں. آندے نے اس قبیلے دے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے سن. زکات دا موسم آیا آپ زکات دین واسطے مدینے آئے. حج دا موسم آیا سب تو پہلے مکے چ جس قبیلے دا قافلہ پہنچیا ہے سن مراد کی یہ فیصلہ آبادی ہو جدی نماز ٹھیک ہے وہ پورا دین ٹھیک ہے, جدی نماز ٹھیک نہیں وہ دین بھی ٹھیک نہیں. پاوے جڈی مرضی پگ والا ہوئے جبے والا ہوئے پان خور ہوئے او دا چہرہ چمکدا ہوئے اگر بے نماز ہے میں انہوں ولی ماندا. یہ تھی عجیب گل ہے. وہ وہابی تے قلب دے ہی رہنا آہاں تے لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا. آندے کی نے آہاں لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا. وہ آندے نے آہاں تے جدا پھڑیا اللہ او دے جو گئی رکھے. یہ نکیاں نکیاں بتیاں بال دے نے سورج سرتے ہوئے تے بتیاں بال کے بیٹھے دیوا بال کے بیٹھے. تو میں کہا جڑا ہن سورج سرتے ہوئے تے دیوا بالے انہوں ننگ دیا بھی کہنا ہے دیوا ہی ہے. اللہ آندے نے میں اپنے نبی نو کی بنایا سراج منیر سورج بنایا. تے سورج دے ہوندیاں بتیاں دی لوڑ دیویاں دی لوڑ لالٹیناں دی لوڑ نہیں. سورج ہوندیاں جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے. مرش احمد ہوندیاں جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے. کیڑا نقش نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی. نسبت توڑ مدینے والوں غیران دے نل جوڑی. کوئی نقش تے ڈٹھو. اس واسطے انہوں پیر پھڑیا جڑا بے نماز. تو آنا ہاں لڑ پھڑ کے وڑ جانا ہے پتر قیامت نو رب نے سارے انہوں ننگیا ہونا ہے. تو لڑ پھڑنا کتوں ہے بول دے نہیں ہونا اوتھے تے ننگیا ہونا. کیوں آئی صاحب اوتھے تے صفاتن اوراتن گرلن پیران تو ننگے بدنا تو ننگے. آقا فرماندے نے ہتھاں پیران تو ننگے. اور لباس ہونا ہی نہیں. تو لڑ پھڑنا کتوں ہے. آ میں جدی پیر دی دعوت دینا وا تے جس پیر تے مرشد دا میں لڑ پھڑے ہے. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جائے گا. دوجے نمبر تے جنت دا حلا میرے پیر نو پہنایا جائے گا. اوتھے لڑ بھی میرے پیر دا جھنڈا بھی لواء الحمد میرے پیر دا. حوض کوثر بھی میرے پیر دا. شفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے. میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو رب کبریا دی قسمیں 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا. اللہ سانو بھی انہاں دی حساب سے داخل. بھابیو اور کہے دا تے پتہ نہیں تسی پکے شامل کیونکہ قیامت نو گناہ بڑے نے. آئی صاحب گناہ بڑے نے غلطیاں بڑیاں نے لیکن قیامت نو آواں گے اللہ دی عدالت سر جھکا کے بڑے ادب نہ عرض کرن اللہ گناہ لے کے آئے لیکن تیری ذات نہ کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا. تیرے نبی دی ذات نہ بھی کسے نو شریک نہیں ٹھہرایا. یہ پیشانی تیرے در تو علاوہ غیر اللہ دے آستانے تے نہیں جھکائی. تیرے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ نہیں کی. باقی ہے جڑے چھوٹے موٹے گناہ نے رحمت دی چادر چنگال کے ہی انہیں پرا کر چھڑنے. جڑا بندہ شرک تو بچ گیا بدعت تو بچ گیا موحد ہو کے مریا مرن لگیا کلمہ نصیب ہو گیا. فرمایا من آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. وہ ڈائریکٹ جنت سے داخل ہو.
कुरान आंदा अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात, ऐ नमाजी वलियां दी सिफत की है? वली रब दे नमाजी भी हुंदे ने। वा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ते वली जेड़ा ठूठे फड़ के जुमेरातां कट्ठियां नहीं करदा, दुकान नहीं मंगदा, बल्कि वली अल्लाह दे राह च, बोलो बोलो बोलो, तुहाडा भी पता करना अज केड़े केड़े वली ने। क्या जी साहब फरमाया वा मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अल्लाह आंदे ने जो मैं दिता है उन्होंने उहदे चो अल्लाह दे राह च खर्च करते हैं। वली मंगण पिन्नण वाले नहीं, वली अल्लाह दे राह च देण वाले ने। ते अगे कुरान की आंदा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, फिर कह दियो उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ऐ नहीं पक्के वली। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। आओ वलियां दी पहचान कर लो ते सुन शान भी सुन लो। अल्लाह फरमाते ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तगा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। ऐ मोमिन अल्लाह दे वली, जे ए वली नहीं ते वली है कौन? लक्को ला ले अद्धा वली पूरा ला ले। गल च टल ने, पैरां च घुंघरू ने, हाथ च मोढे ते मतैर है, बोलते नहीं। टल खड़कांदा जा रहा है, लोगों दी मझां दे किले पटांदा जा रहा है, लोगों के बाल डरांदा जा रहा है। वली है कि टहरा छुटे? इनू वली मन्ना जेड़े वलियां दियां नमाज पढ़ते ने खुशू खुजू दे नाल, लच्चर गल्लां तो परहेज करने वाले अल्लाह दे वली ने, ते मालां दी अल्लाह दे राह च खर्च करने वाले, बोलिया जी ना, अल्लाह दे वली ने। मैं ते राह च ही पढ़दा होना सभ्या हजरत उस्मान कह दो रजी अल्लाह ताला, इहदे तो वड्डा वली कौन ही? मेरे पैगंबर ने अपील की थी है ते हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इको वक्त दे अंदर 940 मैं एक गल करना, बोलो 2 लाख का घोड़ा ला लो तो 60 के किन्ने पै? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख लाओ कितना बन गया? 5 करोड़ 90 लाख रुपया बनता है। तो एक रवायत चाहता 10,000 दिनार दिता, ते दिनार वो सोने का सी। 10,000 दिनार का कितना बनता है सोना पता जे? 5.5 किलो सोना बनता है। हुण कोई सुनियारा बैठा तो 5.5 किलो सोने का एस्टीमेट कड्डे किन्ने पैसे बनते हैं?
ओए असी तो निक्कियां निक्कियां अपीलों तो आने वे मौलवी कलप कलप के मर गया, मैं मसीह ते पैसा नहीं दिता। बोलते नहीं, यही आते हो ना बाहर जाके। एक गल याद रखो फैसलाबादी, तू नहीं दिता, उन्हें दुआया ही नहीं तेरे को, तेरी कादी बहादरी है। जिदा पैसा पसंद है वह रब दुआंदा है किथे मस्जिद च, ते जिदा पसंद नहीं वह दुआंदा रंडी के बाजार च, वह दुआंदा मेलियां ते, वह दुआंदा कबड्डी के मैचों च, वह दुआंदा कंजरियां नूं, वह पैसा सुटांदा खुसरियां ते। जिदा पैसा पसंद है रब लुआंदा अपने घर के अंदर, वह लुआंदा मदारस के अंदर यतीमा मस्कीना के उत्ते, लोगों दी बेटियां विआहन ते। जिदा पैसा रब नूं पसंद। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दा अज भी राजी बैंक है, अल्लाह तुहानूं मदीने लै जाए। फिर कहो अल्लाह मानन नूं जी करदा ए, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दियां, दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर। तो हाफर भी नहीं की। दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, साडी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जा ज़ियारतां पावां मदीने दियां। ओए दसां मदीने दा की सोना, कर कर सोना ते जी जी सोना, और दिल खिचदियां वांग मशूकां दे, भेडां बकरियां गावां मदीने दियां। ए शरबत संदल सुन पसरूरी को, ए शरबत बजूरी किस कम दा ए, पानी पीण वाला जम जम दा है। ओए मक्के विच जाके पानी पीवा, नाले खजूरां खावा मदीने दियां। माशाअल्लाह वेख ले, अल्लाह मदीने दी हाजरी नसीब फरमाए। और मदीना वो शहर है जिदे वास्ते दुआवां अल्लाह दे हबीब ने कीतियां, ते मक्का वो शहर है जिदे वास्ते दुआवां इब्राहिम खलील ने कीतियां ने। वेखो ना हाजी गए ने, माशाअल्लाह अल्लाह तुहानू सारे नू मक्के लै जाए मदीने। अल्लाह जेडे हौली आमीन आंदे ने इन्हूं 10 साल बाद लै जाए, आंदे ने आमीन। हाँ आइए हाजी सजाद साहब दे भाई मदीने ने, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हां दी हज कबूल फरमाए। जिन्ना जिन्ना हाजियां ने हज किया अल्लाह सारियां दा कबूल फरमाए। हाजी साहब दे वालदैन नू अल्लाह सेहत अता फरमाए, ते तुहानू भी सारियां नू सने हाजी राजे सारियां नू लै जाए। ऐसे महीने तो माशाअल्लाह उत्थे ईद करके आए। अल्लाह तुहानू हाजी अताउर मान साहब उत्थे जाइए ते रब दे घर दे सामने खलोइए ते कहिए अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे, काला अमलनामा हंजुआं नाल दो लैन दे। तेरा बुआ छड़ जावां किथे मेरे मालिका, तेरे बिना कौन मेरे सच्चे खालिका। हिंजू लड़ी समसाम नू परो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। ए मन्निया मैं तेरे बूए च फबदा नहीं, अल्लाह ए मन्निया तेरे बूए च फबदा नहीं। जेड़ा सजदा तेनू लाए के ओ सजदा नहीं, पर मुल्तजम लागे सराकू खलो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। दिल करदा तेरे बूए दी दहलीज चुमला, हजरे अस्वद सने एक एक चीज चुमला। मनु झिड़की ना मुंदा सीधा हो लैन दे, अपने बूए विच बह के अल्लाह रो लैन दे। आखिरी हज कीता बाबा जी बुढ़े हो गए ने, ते पता की आंदे ने बैतुल्ला अल्लाहु अकबर कबीरा, जरा गौर करे अजे बड़ी कमाल दी गल। पता की आंदे काबतुल्ला आखिरी हज कीता बुढ़े हो गए ने, आंदे ने बैतुल्ला बुढ़ा जिस्म होया कमाया नहीं जाना,
جیندہ دل میں تو منایا نہیں جانا، جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا، پھر ربا میں تو ایتھے آیا نہیں جانا۔ سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے، سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے۔ میرے بھائی مدینہ شہر ہے، اتھے ایک راجی بینک ہے، راجی بینک، حاجیاں نو پتہ ہے اس بینک چ اج بھی کرنٹ اکاؤنٹ کھلا ہے حضرت عثمان بن عفان دے نام دا۔ تے مدینے چ بیرے عثمان کو ہے جڑا 35,000 درہم دا میرے عثمان نے ذاتی جیب چو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کیتا ہے۔ عثمان کون شخصیت ہے؟ میرے پیغمبر نے ایک جگہ تے کھلوتیاں میرے عثمان نو 8 مرتبہ جنتی آکھیا ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ میں پڑھ رہا سا عثمان وہ شخص ہے جڑے 8 دن دے اندر قرآن ختم کر دے سن۔ میں آج پڑھنا سا پیا قرآن نہ اینی یاری ہے، اینا قرآن پڑھ دے سن تہجد دے اندر بھی۔ تے قرآن نو جمع کرن والا کون ہے؟ میرا عثمان ہے۔ تے عثمان کون ہے؟ آندے نے میں پوری زندگی سجے ہاتھ نہ اپنی شرمگاہ نو چھوئے ہی نہیں۔ عثمان کون ہے؟ حدیبیہ دا مقام ہے۔ تے آقا فرماندے نے ساریاں بیعت کر لئیے، بخاری دی روایت ہے آقا نے سجا ہاتھ چکے ہے تے کھبا آگے تھلے رکھے ہے تے آندے نے اگر عثمان زندہ ہے اے ہاتھ میرے عثمان دا ہاتھ ہے۔ اے ویکھ لے نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھا کیا، پورے تاریخ دے اندر اے اعزاز بھی کسے نو نہیں ملیا جڑا میرے عثمان نو ملیا۔ حضرت عثمان نے بیرے عثمان کنویں دے نال نا کچھ باغات کھجوراں دے لائے، وہ ودے نا وہ تقریباً نا 1500 باغ بن گیا۔ انہاں دی آمدن جڑی آئی نا دیکھ بھال کیتی آل سعود نے۔ ہن پاکستان دی حکومت ہوندی تے باغ بھی نہیں سن رہنے، بول دے نہیں ایتھے جیڑا ہوندا نا ٹٹو وہ سانو کھان واسطے ہی ہوندا، قرضے آپ لیندے نے تے بلاں وچ ٹیکس ٹھوکی جاندے نے۔ عوام دا بیڑا گرک کر چھڑیا، پاکستان دا بیڑا گرک کر چھڑیا۔ اللہ انہاں حکمراناں نو ہدایت نصیب فرما۔ ہن ویندے نہیں سو جڑے اپنے سرکاری ملازم نے انہاں دی پینشن بھی ختم کر دتی، کرن دا انہاں فیصلہ کر لیا۔ انہاں اور سارے استاداں سرکاری ملازماں نے جا کے اسلام آباد پھر جلوس کڈے نے، اتنے دھرنا دے کے بیٹھے رہے۔ کتنے بڑے ظلم نے۔ میرے بھائی آئیے آل سعود نے دیکھ بھال عرب دیاں منڈیاں جو پھل وکیا وہ سارا جنہ پیسہ حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہوندا رہا۔ انہوں نے پھر وہ ایک جگہ خریدی ہے مدینے چ، میں جدوں جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے ہونا، اس جگہ دے اوتے بلڈنگ بنائی، وہ تے لکھیا فند کے وقف عثمان بن عفان۔ اس بلڈنگ دی سالانہ آمدن 50 ملین ریال ہے، 25 ملین ریال اج بھی مدینے دے فقراء مساکین بیوہ یتیم اور یتیم بچے تقسیم ہو رہے ہیں، 25 ملین ریال اج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں۔ او قیامت تک رب نے اکاؤنٹ کھول چھڑیا ہے۔ اے جے ولی تو ولی کنہاں نو ماننا جڑے جمعرات اکٹھیاں کردے نے؟ ایک ولی ہو رہے جدا نا ہی نہیں کوئی نہیں لوگ لیندے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی۔ مکیوں نکلے نا تے بھراواں نے بچہ کھولیا، سہریاں بیوی کھولی، مال بھی کھولیا، ٹاٹ دا لباس پایا، ننگے پیری پیدل چل کے پیغمبر دے کول پہنچے۔ نگاہ نبوت اٹھی، عبد الرحمن آ گئے، جی اللہ رسول آ گیا، سب کچھ لٹا کے آیا۔ اے ولی نے انہاں تو علاوہ کون ولی ہے سانو وکھاؤ تے صحیح۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن تو سب کچھ لٹا کے آیا، رب کولو جنت پا کے آیا۔ کول ایک صحابی دو بیٹھے سن انصاری، میں کیا انصاریو اللہ تھوڑیاں قبراں تے بھی کروڑا رحمتاں نال۔ ایک انصاری کہنے لگا اللہ رسول
اگر بیوی دے سہریاں کھولئیے میرے کو 2 بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دے دینا انہوں کہو نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے. دوسرے نے کہا اللہ رسول میرے مدینہ 3 مکان نے میں ایک مکان عبد الرحمن بن عوف نو وقف کر دینا. ہائے 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 عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے نہیں محبوب جی منو مدینے دا بازار بکھاؤ. پھر تجارت کی تھی انہیں وڈے تاجر بنے فیصلہ آبادیو. سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی نے لکھیا ایک اونٹ شام دی منڈی چ ہوندا سی دوجا اونٹ مدینے چ وڑتا ہوندا سی. ایک دن حضرت انس اماں جی عائشہ کو بیٹھے نے تے آندے نے ماں جی نے فرمایا بھی کچے مکان کیوں کمن لگ پے نے. انس کی گل کوئی زلزلہ آیا؟ نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ آئے 700 انہاں تے وزن اینا ایک اونٹ تے 5 من وزن ہے انہاں دے وزن دی وجہ تو نہ مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان کم رہے نے. تے اماں جی فرماندے نے اچھا انس او عبد الرحمن جہدے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چڑاری ماردا داخل ہو جائے. حضرت انس اٹھے کہنے لگے عبد الرحمن تینوں نبی دی حدیث سناوا. فیصلہ آبادیو ایک حدیث سنی اماں جی عائشہ کو آئے ماں جی حدیث واقعی سنی. فرمایا عبد الرحمن کئی دفعہ میں اپنے کناں نہ نبی دی زبان نبوت چ سنی. فرمایا ماں جی گواہ بن جاؤ 700 اونٹ بما پلانے بما وزن. ہائے مدینے دے 4 دروازیاں جی کھلار کے مدینے دے فقراء تقسیم کر دیتا ہے. اور جدو عبد الرحمن دنیا تو فوت ہوئے پتہ ہے کہ ایک بیوی نو کنے کنے پیسے آئے 80 ہزار درہم آیا دینار آیا. 10,000 دینار دا 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 80,000 دینار ایک بیوی نو آیا. تے سونے دیاں اٹاں نہ کہاڑیاں نہ کٹ کٹ کے وہ بھی تقسیم ہوئیاں. تے بکریاں تے اونٹاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کنیاں گنے. آقا دنیا تو گئے. عبد الرحمن بن عوف اٹھے فرمایا پیغمبر دے 9 گھر نے 9 گھراں دا خرچہ میں کلا عبد الرحمن دیاں گا. ہائے ہائے یہ ولی نہیں تے ولی ہے کون نے؟ تو کنہاں نو ولی مننا ہے؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاکدا اے قرآن اس نو ولی آکھدا اے. اور ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہیر گاوے مرزا تے صاحباں جنوں حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دے نے ولی نہیں بدماش جگ دے نے. ولی او نہیں ہوندا جو تونبا وجاوے ولی او نہیں ہوندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تر دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی ہوندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رندا نہ پاؤندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہوندا نہیں کوئی کم مندا. ولی فیصلہ آبادیو ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
والذین اذا انفقوا ولم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذین فرمایا اولئک الا من تاب وآمن والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا ثم وعمیانا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تیرا قرآن بڑا ہی میٹھا ہے. جس نبی تے چٹھی اتاری ہے او دے روزے تے کروڑا رحمت اللہ. جیڑے میرے یار نے او زمین تے چل دے نے آہستگی نال, او چل دے کسے نو دکھان دے ہی نہیں. بولو دکھان دے نہیں. تے جدوں کوئی جاہل مخاطب ہوں, او نہیں جاہل نہ مخاطب ہوں دے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جدوں کوئی جاہل مخاطب ہوں دے کی آندے نے قالو. تو ہن تے سلام بھی کئی قسم دی ہے. ایک دن ایک بندہ کھری پاگ والا سلام, وہ پتہ ہے کہ انہیں اگو فون, وہ آندہ میٹھا, وہ اگو آندہ مدینہ اسلام جے. ایک آندہ علی, وہ جاندہ جانے یا علی. یہ اسلام ہے نا. تے جیڑے رب دے ولی نے والذین یبیتون, اونا دیاں راتاں کتھے گزر دیاں نے؟ رنڈی دے بازار چ نہیں, شرابہ پی کے نہیں, قبراتے تُوہیں تخا کے نہیں, قبراتے پنگا پی کے نہیں, قبراتے مجاور بن کے نہیں. اونا دیاں راتاں مال چوری کر کے ڈاکے مار کے نہیں گزر دیاں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اونا دیاں راتاں کتھے گزر دیاں نے؟ تیرا در چھڑ کے کتھے جاواں میں, انو دل دا حال سناواں میں. اے ولی نہیں کدے اگے ترلے پاواں میں, بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو. بول دے نہیں. اللہ تیرے در تے آئے, اے ولی کہہ رہے نہیں, یہ در در تے جا کے دور دور نہیں کران دے. تیرے جسم تے ہر چیز اللہ نے ڈبل لائی ہے, پر سار فیصلہ بادیا ایک کو ہی لایا ہے. تیرا سر بھی ایک ہے تے میرا در بھی ایک. سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا, ایک در تے جھکدا سونا لگدا. وہ سر کا دا جڑا در تے جھکے. دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں, وہ کیڑی ہے؟ بولو تے صحیح. کیوں نہیں رکوع کر دے سجدہ کیوں نہیں؟ اگے میت ہے. میت نبی دی ہوئے, صحابی دی ہوئے, تابی دی ہوئے, اوے علی حجویری دی ہوئے, بابے فرید دی ہوئے, پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے. جدو میت 4 فٹ تائیں او تو رکوع سجدہ نہیں, تے جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟
ਬੋਲੋ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਕਫਨਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਬੋਲੋ, ਕਫਨਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਕਬਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਕਬਰ ਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਆਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਟਕਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਜੋੜਾ ਚਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਚਾਲੀਆ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁਕਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ। ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਜੀ? ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੀ। ਇਹ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਖੜਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਨ? ਇਹ ਲੱਕੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਗਲੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਾਇਆ ਜੇ ਘਰ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੌਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੰਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਲ ਲੈਣਾ, ਲਾ ਕੇ 5 ਲਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਕੰਜਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਢਾਏ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ऐ ही मेरा मसलक के मनहज दावत रब्बे किबरिया दी कसमें कायनात दे अंदर ऐस किताब ते उतारन वाले दी कसमें इस जमीन दी धरती ते अगर मसलक सच्चा ते अली हदीस सच्चा है। हर किस्म दी मिलावट तो पाके, हर किस्म दी मिलावट तो खरा सच्चा सुच्चा पासे दा सोना मसलक है तो अहले हदीस। कुरान कहंदा जेड़े वली ने उन्हां दियां रातां किथे लंघदियां ने? मुसल्लियां ते लंघदियां ने। अल्लाह तेरे दर ते आए रोड़ रोड़ के, तेरियां मिन्नतां पे करने मोड़ मोड़ के। हत्थां नूं जोड़ के, सिर सुट के हत्थां नूं जोड़ जोड़ के एक खैर दा चुटका पा दे तू। अल्लाह तेरे दर जिया दर कोई होर नहीं, साडियां मिन्नतां ने तेरे अगे जोर नहीं, पर साडे पापां दी गठरी फौल नहीं। जा बख्श दिता फरमा दे तू। रब्बा आन डिगे दर तेरे ते, अल्लज़ीना यकूलूना रब्बना आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना वकीना अज़ाबन्नार अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफ़िकीन वलमुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। मेरा दिल करता है कुरान ही सुनाई जाए।
रब्बा आन डिगे दर तेरे ते, रख आसां फजल गनेरे ते, हुण सख्ती ना करी मेरे ते, मी रहमत वाला पा दे तू। ऐ नी वली ते हुण वेख लै वलियां दी करामत भी सुन लै ना। बीबी मरियम बंद ने कोठरी दे अंदर, हज़रत ज़करिया अचानक याद आया भई मरियम ते अंदर प्यासी मर गई होएगी भुखी। अचानक आए ना ते दरवाज़ा खोलिया। की खोलिया? दरवाज़ा खोलते ने ते मरियम दे अगे ओ फल पे ने जेड़े उदों दी मंडी चो लभदे ही नहीं। ऐ कुरान जे कुरान पारा तीसरा है, तू केड़ियां करामतां मनना? जी वो बंदा एक मर गया तो फरिश्ते आए कबर च, तो उन्हें कहा मन रबो का, उन्हें कहा खलो जाओ ठहर जो ठहर। पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने ठहर, उन्हें एक गल दसो ओ तुहां रब नूं क्यों आख्या ही इंसान नूं क्यों लगा पैदा कर? पीर अब्दुल कादिर जिलानी ने फरिश्तियां नूं फड़ लिया। तो या वो बंदा मर गया तो उन्हें कहा मन रबो का, उन्हें कहा तेनों पता नहीं मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हाँ। वो बोलते हैं ये करामतां बयान होण डईयां। उन्हें कहा माँ दी नूं कहा तेनों पता नहीं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हाँ, मन नबीओं का, और तुहानूं समझ नहीं आउंदी मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हाँ। उन्हें कहा फरिश्ते छड्ड दिओ अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी जे। तो मैं क्या पुत्र क़यामत नूं रब दे धोबियां तैनूं वो कुटना है जिहड़ा रहे रब दा नाम। ये किवें दीयां गल्लां तुसीं सुणांदे हो उल्लू दे। मैं क्या जहलीयत का दूजा नाम बरेलवी है। ये नुस्खा नोट करके ले, जहलीयत का दूजा नाम की बरेलवियत है। जेड़ा दुनिया का सब तो बड़ा जाहिल होएगा वो बरेलवी होएगा। पता ही कोई नहीं ना बयान करने वाले ते ना सुनने वाले। वो अगे बैठे ने नारे मारी जाते हैं। केड़ियां केड़ियां करामतां मैं दसा, सुन सुन के मैं हैरान हो जाना। ए क्लिप मौजूद ने साडे, केड़ी केड़ी गल दसी जिहदा कोई अकल ना तल्लक ही नहीं है। जिन्हों अकल है वो अल्लाह की जात नाल शिरक नहीं करता, तो जिहड़ा शिरक करता उन्होंने अकल, क्योंकि शिरक लभदा बेवकूफां दा घर किहड़ा है। अकलमंदां दे घर शिरक नहीं वड़दा, उन्होंने पता भाबियां दे घर वड़िया पौले पैने ने, बोलते नहीं। इस वास्ते हजरत ज़करिया आंदे ने बीबी कुल्लमा दखला अलैहा ज़करियल मेहराब, दाखिल होए वाजादा इंदहा रिज़्का, अगे बेमौसमे फल वे जेड़े मंडी चो मिलते। ते पता की आंदे ने काला या मरियम अन्ना लके हाज़ा, मरियम ये फल कितों आए नहीं? ते मरियम की तौहीद तो भी जग वार दिया। की वार दिया? ये नहीं क्या फलाने बजुर्गों का फैज है, फलाने बाबेरा ने भेजे ने, ना ना। आंदियां ने कालत होवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। फरमाया अल्लाह ने भेजे ने, रब ने जिन्हों चाहवा बगैर हिसाब तो रिज़्क़ मैनूं पुछण वाले। अच्छा हुण नबी ज़करिया अल्लाह जे तू बेमौसमे फल मरियम नूं दे सकना है बंद कोठरी च, ते मौसम तो मेरा भी नहीं, उम्र 120 साल की उम्र हो गई है, तो अल्लाह पुत्र भी तो तू दे ही सकना है। दलील कैसी है? अल्लाह मौसम मेरा भी नहीं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू काल रब्बे हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ते ऐसरा ना आ वेखो फैसलाबादियों, रब मनता ढोलों की थाप ते नहीं, चिमटियां ते नहीं, घबराते नहीं, मुजावर बन के नहीं, और रब मनता है मुसल्ले ते सजदे कर करके मनता है। नबी ज़करिया मेराब च कमरे दाखिल हो गए, नमाज नीत लई।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬੇ ਹਬਲੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਹੀ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਲੱਲਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੁੱਕੜਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਦਾ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਬੀਆਂ ਲਕਾਣੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੱਲੇ ਕਾਰੀ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਦੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਹੁਣ ਚੌਥੀ, 2 ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਵੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਰੱਬ ਵੇਖੋ ਕਰ ਹੈ ਕਮਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਰੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜ ਜੋੜਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਮੋਤੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ। ਨਬੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਨਾਦਤਹੁਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਵਹੁਵ ਕਾਇਮੁ ਯੁਸੱਲੀ। ਕੁਰਾਨ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਡਰਮ ਵੀ ਮਿੱਠਾ। ਵਹੁਵ ਕਾਇਮੁ ਯੁਸੱਲੀ ਫਿਲ ਮਿਹਰਾਬ अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिकम बिकलिमतिम मिनल्लाहि व सय्यिदन व हुसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। फरमाया मेरे जिब्रील ज़करिया सलाम भी ना फेरे ते पुत्र याहया दी खुशखबरियां दे। नाम ही आप ही होगा, ना की होएगा याहिया। वो सरदार भी होएगा, नेक भी होएगा ते नबी भी होएगा। सुभान अल्लाह। हुण अगली गल जिहड़ी फैसलाबादी मैं लगा करन सुनने वाली जे। ए अज मसलक अहल हदीस जदों आया ना ते अगों नबी ज़करिया की आंदे ने, वो जिबरील किवें दियां गल्लां पिया करना, क्यों की होया? अल्लाह अल्लाह। काला रब्बे अन्ना यकूनु ली गुलामुम वक़द बलगनियल किबरु वमराअती आकिरा। काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। जिबरील किवें दियां गल्लां करना, मैं बुढ़ा, मेरी बीवी बांझ, औलाद जन्म दे काबिल नहीं। लोग कह बाबा बुढ़े बारे आखिर में पढ़े अन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताल रासु शैबा। वाल चिट्टे ते हड्डियां दी मेख। हुण कोई वेले पुत्र लैन दे ते नहीं ना। ते इरशा तो आवाज आउंदी है, जिबरील कह दे अल्लाह की। फरमाया काला कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा। जिबरील तेरी तौहीद तो भी जग मार दिया। जिबरील आंदा पता मैनू भी कोई नहीं उन्हें किवें देना, देण वाला जाने ते लैण वाला जाने। आवाज आउंदी है, ज़करिया जी जदों तू जवानी च चाहना से पुत्र मिल जाए उदों मैं रब नहीं सा चाहता। हुण तू नहीं चाहता, मैं क्यों चाहना? मैं दुनिया नू दसना चाहना जो नबी चाहे वो नहीं हुंदा, जो रब चाहे वो हुंदा। ना देवा जवानी च ना देवा देन ते आवा ते 120 साल दी उम्र जी दे छड़ा। मेरा मसला एक करामत और सुन लो, फिर मैं जुमा मकामा, टाइम हो गया। ये हजरत खुबैब कह दो अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत खुबैब अल्लाह अल्लाह हारस के बेटिया ने इन्होंने कैद किया मक्के च, ते कैद करके कमरे च डाल दिता।
اللہ تے انہاں دی ایک بچی نا آئی ہے دروازے اگے ویندی ہے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ خبیب مریا کہ نہیں اج کنے دن ہو گئے نے او دا رزق بند کیتا ہے کوئی کھان پین نو چیز دیندے نہیں تے بچی آن کے دروازے دے سوراخ راہ ویندی ہے اے نہیں ولی تے ولیاں دی کرامت خبیب دے اگے او پھل پے نے جڑے ادوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں تیرے ولیاں دا معیار بڑا عجیب ہے انہاں دی کرامت ایتھوں ملنگڑی کڈی اونے اگے ویچی اونے گاں ویچی اودی اونے لیندی آندا اے وی کرامت ہی ہے بلے او کرامتے تیریاں کرامتاں تو بھی صدقے جاواں خبیب دے اگے او پھل پے نے جڑے ادوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں تے سامنے سولی ہے تے خبیب آندے نے منوں کوئی استرا وغیرہ چاہیے میں اپنا بدن صاف کر لاں آندے نے خبیب تیار ہو جا تینوں سولی چارا دیتا جائے گا نہیں تے محمد دا دامن چھڑ دے تے جیڑے رب دے ولی نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم اے نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اگے کیا نزلا من غفور الرحیم جیڑے میرے یار نے اصولیاں تے چڑھ کے بھی آندے نے ربنا اللہ کھنجران دیاں نوکاں تے بھی آندے نے کی ربنا اللہ بمباں دے دھماکیاں چ بھی آندے نے رب بولو بولو ہاتھ کڑیاں پہن کے بھی آندے نے ربنا اللہ جیلہ چ جا کے بھی آندے نے رب خبیب سولی تے ٹنگ دیاں گے محمد دا دامن چھڑ دے حضرت خبیب دیاں آنکھاں چواں کہن لگے رو پیا ڈر گیا خبیب محمد دا دامن چھڑ دے تے کی رونا کیوں کاش میری جگہ تھے محمد ہوندا اس وقت فرمایا نہیں مینوں رون اس بات دا ہے کہ خبیب دی جان ہی ہے کہ اج لکھاں جانا بھی ہوندیاں میں محمد دیاں جتیاں تو قربان کر دے اے نہیں ولی تے کی آندے نے پتہ کی آندے نے لستو ابالی ہین اقتلو مسلمن من ای شکن کان للہ مسرائی وذالک لذات الالہ وَإِن يَشَاءَ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْشَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي ترجمہ کیے ترجمہ ایسا اے اللہ تو پاک نبی نو دیوی سنیا میرا مکے والیاں سولی دتائی یار خبیب بج تیرا یا رب خدمت وچ نبی دی بھیجو خبر غریباں جاندی واری دیدار نہ ہویا میرے وچ نصیباں تے فیصلہ بادیوں کی آندے نے کچھ پرواہ نہیں میرے تائیں جے میں ماریا جاواں سار صدقے نظرانہ دے کے میں قرب حضوری پاواں
इस जुर्म थी फांसी लावल क्यों तेरे संग लाइया क्यों मैं इको रब पुजेंदा इहो जुर्म खताइया ते फैसलाबादियों की आंदे ने नाम तेरे तो ऐ महबूबा लख होवे जिंद वारा कतरा कतरा कुतरन मेरा मैं तू थी हरगज नहारा यारी लाई खुबैब जई जिंद जावे ते जावे पर फर्क मुहब्बत नबवी अंदर ना हरगज हरगज आवे